Niduhinginu darahamoha sandu burutu tida ligara da apostol Pablo hon Romana. Tida frumeti capítulo ayanu hadiwa lubugri tisuini bai libro ayanu huwagia logo ti luraga telibagai Pablo lumo lidasi. Katingilan abala lubuin bogi uligia. Abala apostol le lanua dirubai Jesu Kristu lula nigbai labui tiuganu le lubo. Abaya kate le laringbai Pablo lubuin la Kristu lugia enilau aba shaudunin. Mama la wugiri anua dirubali mama la wugirinya aguwaru banyalun loidige wabure me Jesu Kristu guanregla. Abalidage kate le wadunru bai lida luraga telibagai Pablo. Lifisiru telbarage laduranguluma Jesu Kristu. Eni abalidaga waya sule labagda gubay lo aguluraga telibagay. Abalaringu won, neiba hanyo meha ligili sikamaba ibidio guatao. De la chiluru weyu ligia, neibugunuagu lu Damasco. Abanadurangu luma Jesuso. Abalafre chagu nu lida aba leiti. Eni abanaburu hamu arugun. Lumagi ora ligia, abalasansiru nibaga liyan Pablo. Maday badu aba wugiri pantati la waguwaruni le dugubay lung kaysi wugiri lebay. Eni lagano gome walikhanu frumeti farinti tani liburu to o farinti le na dugbay luwaturi habo laloy gabri ligia. Warihibay la furangu duwon le lanua diru balin rula ubafulun eni lebu bay la shawduni uganu. Le liabi be ishiga la diga ligie guanregulan hempulu. Libagay guanregulan aba hempulu lubugri katingila lugude mehabu bungio. Aba lubay ugiri pantati laularingun anu diralani bungio lulapurichi habayla buiti uganu lebe. Gumesi wa malubay tilida versikulo biyama. Kalaringu bay lida versikulo biyama lubugri banghelyo lebe. Frumiati. Nihala uganu le framase lubay bungyo. Kaun. Lubo. Mamahon fiugrigia. Mamahon abarasa. Kamalumon lubo. Mabuli dabay. Dabay laladag ni bungyo bo. Abala saminaha hawagu grigia haladag banya. Mama hawagu abarasa o biyamarasa. Sino hawagu sungrigia. Abaya naru ni busintina na furangu dubu lau. Lubugiri le lidasi bay Pablo. Liday laringun. Lige laba ugiri le gadurunti. Gamalumon. Duru le wagu bay ladimureha. Lubugiri nyeng lidasi lan. Lula subudira guduni uganu le. Kaun. Honsun neichanigu. Honsun rasa. Honsun tribu. O ingengen. Hanyahitian ligibo gusagaw lebe. Ligaba lubay laringun, lutinishugu ni uganu le lunkawugiri le umati na durangwa. Gribu ya waman, ida versikulo biyama, laringhera, uganu le framase lubay bungyo. Subudi gada lumuti bungyo uganu le lumagyan binaru. Lukha la dimure ha bungyo lubugri. Mamay seriti, lumagya yubu. Yubu waba luagu ora le legi bayadan tumaeba tidage ting tidibunad. Aba har gudun frumetian wagubrigu tidage ting tidibunad to lida lea dimre hoa lila hon. Siambo ilabuga har gudu tidagya. Lugundu rugutule. Ahin labuga eiga tidagyan hoe gubalan. Gawara titibariengu nun binaru le bariengu bay. Gamalumo yedeg lumutia mafia. Aba nona bunibu naringa bun uwa. Ibini yedalania mafia itara yumati le kenaburi lida laringu grigya bun keima numa lida flasuligita. Eni fago subuseti bun halagaguin bali flasule eo ebegi dino la le ngimbe, mama la ebegi dino le gawabe lidra gunibu lubabuidru kay sigrigya. Ahe atu ni lubay halugra habay ngin. Ahe sigaru lubay hagumla habay ngin. Ahe
droga lubay hagumula habongen o hayusur bongen o hebegid na bongen. Gawara ti bagumbira hono alida flasulira. Eni gawara ti taganya hono aburi sung ebegid no tongen bobun lubayusur botan. Gamalumon bugie ba anua dira bayusurunu o mayusurubanon. Laduga lau bafu le laduganya legadunya balinya grigya. Itaralinha gabri le aubei ladugay bungiu adan tabu sungeba. La ubafu luhanua de habalan. Uat ya fosuruti. Ma fosuruti adan ni eba luhegi no tingnado. Hagi guanre ganua dirubai luhegi bautan. Gamaldumon le sudini bay mamalun wararamu eihe le dasay bay. Sudini meroti lunariha gudunin laduga wayanu ha lubugri aranse hanile lida bay laritagu bungiu o le lisamina bay bungiu uwaragwa luma le hadug bay furumetiya gubrigo. Samina tinaligela laringu bay Pablo subudi gudalani bungiu ugano o laritagu lumage binaru kaidagya profetagu. Buruwanyu linya tida lereru bungio. Larinhe Pablo honha akuti habali lagu waruniwa. Ugano le nanugbay, mama nugano te. Dimure le nanugbay, mama nererun. Ashaudu nilani na ugano le nanugbay, lidange ni hakate brile. Adimre ho wala furumi auge lubugri, kawaigya, profetagu. Adimre hatinha profetagu lubugri. Eni dari lumo lagumo ho profeta, lidani wagu Jesu Kristo. Kaubugri na yanuha. Juan le abadi sa ihabay. Tiro Elizabeth labu Zacarias. Ibiniligia adimre hati lubugri Jesuso. Kabri dimure wagambu bay laringu profeta le lubugri Jesuso. Narigye anite bayaban. Le maduna nubay lu naraga chubola ni ibini ligaidi lugudi. Le duga lige furumia bay nubaragya. Le linaru lige furumia bay hada sung wugurinya. Le labu saru bay Juan laringun. Lige la furumia bay lida sung kate. Lige la gadunya baliwa wage gerigya. Aba laringu maduna tina nafaraga dunun o naguraguni tagurga ligaidin wugurile lubay liabi narigya. Aba rigya dina wugurile ranseru ti uma. Pero narigya anite aba. Le wairi gutimati. Aringa yalige wugurile lubugiri guanarga. Nuguya lauduna nabadi seiha. Angeligia lauba watu lauba sifiri labadi seiha. Adimre haina lubugiri luwairigu le lubay liabi balan kate itilira Jesu Kristo liribay. Niha le la touha bay bungi lumagayubo. Lulonu niliru le afri dubay lidage guanregu. Lule sefuru banyalan ha feidi guanya banya. Eni mamargu wugurinya sino ibini sunle gadunya lubay bungiyo. Aduga lumuti mua, barana, sairi, lumasun kate ilelida bay. Dabay lafigo hadan abalabala baduni ubo lumaluragate ubo. Lenyay wabay ugunyen laduga uragale aburudu wabay lumagewe yuligia. Enilida uragale kaba wadage laburudu nye leyubay lun. Hasta buge baburudu nye buragate. Abalubay laringu Pablo aranse hali bungi lumagayubo. Katila chawdaglebay nihan. Ayano hahamani profetago. Kala chawdaglebay buriwan yulati dalereru bungio. Hon hudiyugu hawaybe hakuti hanibri laguruno Pablo lidani wago. Niha chawdunibay. Lida haliruni le hariangu bay profetago. Adimre hatinha profetago lubugri Jesuso. Lida halirunu sandu burutu tadimre hanya sandu burutu lubugri Jesuso. So gufirma lumuti bungio le la touhabay. Hayumul guge wugiri hara kaisi lida le buruwanyu bay. Tida lereru guanreg. Lida versikulo urwa aringa gati hada gebay la duga wagun Davide.
Kaimoti dali libro Lucas, capítulo 1, versículo 22, lumo darandi video. Lida uraga le habuguru la duga wagu bureme Yesu Kristu. Dariti wa hagarada wuguriya ha sudinitia lida luraga tafiani luma lida turaga teligilisi. Ibini lumage la lidani wabureme Yesu Kristu lunyahon, tarara magdu waligilisi. Kamalumon, luraga tahabagari wuguriya ha. Agume sahay na lumage le frumiati. Jose, le subudiruwa bay kaysi lugu si Yesu Kristu. Lugundun, abaladeiru bungi guanargu agubrigu lulisani. Abalishuguni tu Maria, labu Jose. Jose ti hada geti le duga wagun Davidi. Ariha baidale la tauhani bungi ukatay. Dariwa muti wugiri lebay le ahurir baba garada sudini tu lida libagay Jesusu. Mamargu, le duga le yusulani bungiu lu la daura gulaw libagari lire le lalo habe Herodes la duga le meidi la ubafu lu lafaru bailan. Lebu bailafara gunia suirahan yu bianti irumu lunabun. Jerusalem lu malida sulumuana Israel. Halu hanye bugalire bungiu lu hafaru bailan. Abalaguaru bungiu lu agulire haliagya Egipto gya abalengu bungiu lu Jose anura haba la wirakule la duga lalo hanya Herodesi lafoni. Abalishugu ni lu kaisi lire. So subudi wati wagana gwa lire lan Jose Yesu Kristo. So abahu duwa tilira hada geba ila lineba fagu Davidi. Abaya wugiri le wadairu baingen Davidi guanargu kay terengu ni sandu burutu gufiru maynay. Abaya wugiri le hanaime bailura gate boss le amari du baituma Rud aba wuri terenchetu hon hudiyugu gamalumon aba tebi lutoburu baila bungiu kamatu bungiu te. Eni aba labiniru nu bungiu la duga tanuadiru ni bungiu kamatu bungiu te. Dabay tagarara gun tagru tarigon Naomi migiru tumutu tabugwa. Aba tauseru nu lawareini. Aba toburu nu kaisi tugushun. Aba taringu tun migiru nu badi. Le bagaira ligeba nagaira. Habanigu hageba nanigu. Le bafinye ligeba na finye pe le adunu balina la taringu tun le bubungiu te. Ligeba nu bungiu te. Taringu yora ligelu bungiu rugu watina nungu wabun. Flesi watinya grigia ha alu habanya areini lida bungiu. Flesi watinya grigia ha alu habanya hagura sun lida bungiu. Flesi watinya grigia ha alu habanya hemeragu lida sun tigabafu. Migiru lubanya lida busigano. Aba ilishugu bungiu aba umari tun Rud. Businti na narengu hon itunun ha gibeli bay hasamina fagwa la duga madai hama aba wugiri lu hamari dubala luma. Aba wugiri le ganigiti lu bungiu luma feidiru hamani hagurasun. Lugundu ha ishubali bungiu lida frumia tiubaru la ni habagay. Migiru lumutia bungiu lida busigano. Ni halura gate bay tibagay Rud. Aba labini unu bungiu lau boss. Enile wasubu di rubay wugiri la le tagura habay lidage guanargu lafrida asalbahati. Lidage Obed. Arihabu muti luwende luwadig Maria bureme. Yenge dariwa muti Matusalen. Wugiri le abagari Dubai Hawaii frume gwarugu wugiri nya ligi bogu sagole. Onke barengu nu nibagay la bugu chi save irumu o bagu ti save irumu. Arenga nabu nibagay ti wugiri le nefu sa dimi sa gagibu ogun irumu. Lige lura gatebay libagay Matusalen. Lidage lafrida Jesusu. Ligaba hadage la duga wagun wabureme Yesu Kristo. Yenge ababadairu ni frumeti wugiri le adugu wabay. La neme le sudi nile niduhenyo Adan. Tida libro to Romana abay lidage kate lilube lofudu bay la Pablo bon. Nihan. Frumeti la Adan lidage ti mua. Lidage mua la dugay bungiu abalafuru bungiu garaba liligiru gun ene abalabagay don. Pero Jesusu lige sagandi bay Adan. Enilidage bungiu lafrida guanerg. Ariha baidele la hasuru la duga wagu Jesusu. Bungiu ligia idage bay lafrida.
Mitarati wadugunua kay Jesuso. Igabri lao bay laduguwa, mamaligay igabri lao bay waduguwa. Abalargudu bungi gube-gubeti. Abaladuguni wuguri, fuligia garabali ligirugu abalabagay doon. Ang Jesusu lidage guanarug bungi lafrida. Abaloburu no sifri sandu Maria. Abaloburu abawuri. Nefuhati tagurahanya wuri to. San luagu san bungiu eni san luagu san wuguri. Itera linha ladaru bungiu umaluboa waganagwa. Lulagufliruni le framaselubay lahibalawa wagung le tenirubalawan. Eni niduhanyu Emmanuel bungiu wama. Aniha bungiu waganagwa harita waliwa wagung pero ladugnya saragu buiti wama. Wende merauti igabri leida bay larufudo Pablo lani tesis eni defender lei lubugri laguwaruniwa ja hon afiatinha Roma. Versículo gadru. Ibinirua lan Jesusu lu José lirume pero le laringu bay versículo gadru liru la bungiu ligia enerufuda lani bungiu lubafu lida la lasara gduni lida ge oveni. Mabafu ti oweni luagu Jesusu lagdigal la faraga duni bungiu lubafu. Lida lani sifiri sando. Ulasara gdibay la lira lida ge oweni. Niduhanyu niha ichigubay ubafu lu uganu le wapuri chihabay. Ayanu hatu logu Jesusu kay siya sefuhati. Ayanu hatu logu la faruniwa. Ayanu huwagia logu la bununuwa. Ayanu huwagia logu la saru lida ge oweni luagu lurwa veyo. Niha la shauda glebe uganu le. So adimre hali Pablo lida frumeti lugaru. Adimre hama profeta gulubugri. Lida sagandi lugaru, gufiru matani lereru bungiu o sandu burutu. Gufiru mawala ladiga buruwanyu liya la tida lereru bungiu lubugri. Agumesahena tida frumetu liburu ta sandu burutu asureina. Lida Juan. Ininiha inaru nibay lubugri lira bungiu. Kay laringu ni Pablo, aunque ruwalan luun Jose, pero lira bungiu ligia, saragda lumuti bungiu lidagne oweni. Hilati Jesusu gamalumo sarati loagu lurwa veyo. Weriguni lubungiu logu larufudu ni lubafu, waganagwa, logu wafuleisin. Eniniha sifiri sandule ligiru bay, wama. Lugayara bayla, were bayla, wadere bugu bayla, eni ligia bala ginyen, idera guawa, luwayanu ha singa nufude, lubugiri uganu, leliabi bay Kristu, ishigawan. Lida versikulo senga, lelaringu bay Pablo, niha lebegi bay arei ni le wapurichiha bay. Flesa iladi wabungi lida ga Jesu Kristo, laulimibe di mure, lunga ilinsi habubungi uwan, laulimibe di mure, yara fagdalali bungiu e sefuruni won. Laulimibe di mure, rulali bungiu lulau bala fieni o sefura. Iduhanyu nihal lebegi bay e sefurunin. Wafinyeru luagulire bungiu. Adimure hati Pablo luagulebuna. Aringa tilela lebegi bay arei nile luwafinyerun. Pero rihe bay kala idalasura. Leringera, flesi lumuti bungiu lidage Jesu Kristo. Lau lona hanina. Lida liri lun na subudira gduni hong grigia. Anua diruati Pablo lulapuriche ni ugano. Kamalumo anua diruati lugawara bayla laburdu bayla eni larufuda bayla tuligili sida lubalabaga tabagaydu lu Kristo Jesus guanarga. Apostolo lubay wugiri le lanua dirubay bungi umamarga lularar magduligilisi. Niduhanyuno arianga wamali lula larufuda hatuligili sida lubala tauserum, idalu bala tabagaydu, idalu bala tanagu tungo, idalu bala tagufliru, laudasile umbay taunua. La lasurgle versikulo senga balarengu gayara lamga hafineru luago. Adiga humayme le lubaybay. So lebegi habu arei ni le lowegle Kristu luago gurua. Kalagura bubay bungiyo. Lun halagamba hamali bay lumalali. Resibi hamaya guwaruni, una halanya bungi lo auganu le, kay nabri bugia, kay nabri au, luwayano habaylan. Gama lumaw gingen, halagi agamba habanya, hadaru baylatu benay hanigi, enahe afinyera, lugagamba di hamalun. Layano hanya logo afiani, uaragoluma agamba di lubungio. Afiani le lau bay gagamba di wachilura lubungio, gagamba di
le anigbalua la wafieni luagu wabungiute. Mawende ti salira ni duhenyo. Frangu gada lumuti bungio. Wila vinsia lun, enila diga vinsia lun, la yarafa da gada ilira won. Lu merengu dige bay la won, lu wayarafa da lu bungio, enilu wasubudironi ke wabungiute. Versículo 6 lumanefo. Lishiga Pablo dugda gon hon Romana, enilayano hatu hanigi. Lida versículo 7, abalarengu hon, hinseti hun lubungio, lanigu bungio huguya, la sagandi lugaro, wala di hubungio, lulanigu badi hulan. Inse nile lubungio. Arika humay, naburu hanyoy, lubay iti kate burile hun, hugelagano bay Roma, ha hinse banya lun bungio. Itralinya, to sandu bo buruto. Tumagien, agume seruni, dari tumo, tagumo ho libro ta sandu bruto. Tadimure hanya logu linsi habu bungio. Tadimure hanya tuagulanigi bungio. Aba gara da tani na insi anitura. Tolubo laliro no kawugiri. Tolubo taliro no kawuri. Tolubo halihanu uiduhenyon. Turagairu guhaban. Enito wagubon wishiga dugda go tuligili si lutugia bala tebuna tawansero ligili si ugunya veyo. Aringati Pablo tida ligarada lutito. Kapitulo urwa. Tuha brugunyela ligili si ubafu la ni naruni. Ligelunti lubay tayanuhani ligili si naruni la ubafu. Tafurang gwagdo ni lu ubo. Tida ligili si la mera gwagdo bungio. Lubafu. Laringa lubayti hinsianti hulu bungio. Garinago hinsianti hulu bungio. Liligili si wabureme hinsianti hulu bungio. Pero agamba bana ni duhe hinsianti bulun wabureme. Wahaligiabun lulumutine badi bulan. Lumutunia liabinya lidage aba dimure le wasubudirubay la waro kaisi sandunui o sandu belegunin. Pero sandu belegunile liabinya lidage aba meme gyano le hulili timaruti lida griego labu latin le yanu habailogu aba la hafana irunua grigia. So sanduni o lumutunia bungio lugafanan ban hada grige hafane wanye banya lu habagay dulu bungio enilu hadugni lugunda bungio. Enilu hanugni luganute bungio. Lulira laguara buabureme. Ligela rengu boy hon. Lanigu bungio huguya. Hinseti hulu bungio. Pe lanigu bungio huguya. Lulira lanua dirawa abureme. Eni anigira Pablo ishigana dugdagwo tuligili si Roma. Laumeme yanubri le. Lida versikulo video. Alenga tihon, rutina sereme lubungi huagu, logu igabri lanina fieni legada gubaliku. Le disebay lagamba honiwa luagu. Wende meroti lida lagamba honua luagu ti laruma ta finye abaligilisi o luagu laruma ha afinye banya luagu Kristo Jesus. Dise ti lagamba hono togu ligilisi Roma. Keme ha dise la lagamba honua logu ta finye sun ligili sibirito larara magdubo Pablo lidani wagu yagita Asia. Niduhen yunu, aba lida gien ebuno, lanina lidise bay lagamba hono tuagu ligili si, aba laringu logu la tafinye, pero afinye ni lira, mini la lugudaigi afinye ni luraga iriguad. Arihuati lugudaigi libagay Kristu lida hafinye afinye ti Roma, ke meha la suseredun lida habagay afinye ti yagita Efeso. Ababri laburuhan, hebegidina ha gebegidina banya, halugurahan tiawa diana kaisi bungyo, tidani wago. Abaliabi lira unabun, kawago, ladega abalala sansiru habagay grigia, abalefega shuhagu grigia, saragu nyenu ishagu tinya hongo loa binyara hadi, igiru ti habinyara hadi, lugunda abagufaranda hamani uwa lau bafu lida lira, Kamalumo lida la Kristu, anire la ugunda habuni, anire la ubafu le asansira guba ibagari, asansira gutia iduhenyu, ligela rengu be Pablo ya tu ligili si Roma, diseti la gamba honiwa, luagu bafingen. Apalida gebri lebuna, wagambu be saragwa purishiatinya hasta awarienga nali, logu alila tubafu ligili si lida dan le ugunye beweyo. Agouba dagwei no, tumo ligili silani na frumieti dan o frumieti siglo ni han. Laduga gibeti mahali ya purisha ni warinhi ugunye uwaguti wagamba
eni logu ati sansi gwa warihi luraga irguad. Lau busiga no naringa ile. Dantuguya abalaringun galidi uburugu gumaga. Sagwayu narinhiya iseri ligilisi inyuragwa. Gamalumon marihitu wa sansi gwa luaga irguad. Masandira gutina nungwa lau panta luagu le laringu bay. Galidi. Linaru galidi le laringu bay. Eibu veyu, eibu wagambu, anurela isari ligili sararama. Gamalumon, abanalugudagu nung wahin lugunda lubay bungyo, wahin labuseru lubay wuguri, luweri la wabuseru lu lagamba ho bala logu viri dise. Warara magudin la ligilisi, gamalumon, mama larihinya tuguday giligilisi luraga irguad. Madaguno, lidalaringu Pablo, ubafu la bangheli le mama luba frinderu ni versikulo. Mamurigulu bayanu halwagu, layanu hanya logu sansi gwe le la dugbe uganu le lida habaga igrigia. Sansi ti bangheli ule eud da yarguti. Sansi ti bangheli ule sansi ti uganu le habaga iwugrinya. Ulimibe dibure aba lagara ragwaguduni. Keme hawariengunin aba lagara ragwaguduni lida aba ibaguni le santi gadru vengrau. Lu lagara ragu wuguri, lu laramu, lu agu lugudi, lu aba isay samina, aba isay gabri lay hino lani na ibagari, aba isay labagay duno ibagari. Niha, ubafu le wagu bela dimore ha Pablo. Buidu ti hamuga wadani ugula dise bela lagamba hono to agu wondaru, to agu waligiliksin, pero la diga lay hino la lubafu bungyo, la diga wasansi ragunya ila kana le nye wabay, la diga wasansi ragunya ila habagari lila na wabariyon. Mama tenemge wasansi ragunya ilan. Pero amera gwagu da lumuti bungi lubafu tida ligilisi. Luwa bagay du walaba ibagay le garia waseti. Eni lu merengu tima bay la hawa besin lu hayabin. Lu hariengu busen numuti le lumabay nu besinun. Gamalumon. Waiti mati barihi besinugu akehara hawagu afinyati agwanaragu. Eni aduga tilira lu mese me bay la ligabri lay hinua. Ligabui la bagay dunu bang heli ule wa bagay dubay. Liduhenyo, sianti wapanta du laulira, lunti weihini halela washara, kaisi tila na ligilisi, luwasansiru nile mosubay la sansirunwa, weiti lupanta Pablo, ruliga sereme lubungi logu tibagari ligilisi, jaguta, Roma, aringa na hon, dise tilagamba hono logu hafinyen. Pero lida versikulo nefu, aringa ti mararamuti na furie dun hawago. Lida versikulo 10, aba la furangwagdu lau labuseru lidi arihanya luge gafana baila lida habinirunewa. Eni aba lida gen kate ile lubay naringu baila won lida versikulo 10 ile lubugiri ile laringu bay. Laringe Pablo nagura bahanya lida bungyo. Nayanu hanya luma baba eni nagura bahanya lulige la dara benanuba. Lida liburu to aduga. Di sisi. Versus sisi lumo disi. Aba labahu dagun, lubugiri aba lida gelu ayasun. Labuseru lidi Asya, kamalumo aba laberesehani wabureme. Aba laringun mahati labaga sifirisando lulagufliru balala wayasulira. Mama sa laringu yalirabun aba lawugiri le labuguru sifirisando Pablo. Aba lawugiri le gadunde howati. Abala wugiri le nyulutu la nigi le igira gwagadu bay lungo lubungi ula alidi hay. Mama Fransa ni halariengu bay won. Ligi alariengu bay won. Eni aringa na ilebon. Businti na ginye luaba na wugiri le ladunde ha bungio. Lumadunde ha lubadu wala wayumaha. O luweri wabuserulu la yusuru badi wala bungio. Waitiburi wadunde gun wongwa la ule wasandiru bay. Eni frangu badna bun. Mama sun kate le basandiru bay, lulige la sandiru bay bungyo. Ini monsu goni gigo ba bungo luwe lira. Arienga ti profeta Jeremiasi. Kaba subu dire, tin shahala nigi wugiri loy bungyo guanaraga. Ini arienga ti abala tihura nugni lu wugiri lu ligira gwagudu lungwa, lun tadunde habay la lanigi ole la sandiru bay. Migira gwaguda ba bungwa, lula dunde hanibu le basandiru bay. La waro lige wa subdiru bay kaisi emosyon. Sudini tilu wabure mela alidi hayuma.
Sudni tilu wabureme la ayano ho warigay rugun. Eni sudni tilu bishugun barigay. Yarafa tulanigi abureme. Adiga gawara bay bagambu ni lao furangu lelu bay laringu ni bun. Baresi biru direksyon. Basubudiruni dalela labuseru la digni kate. Basubudiruni kala wugiriya hama wuriya la tauha banya lu hadigu samu wadag manulun. Eni ni halura gate bay libagay Pablo ibi nilubarage la Afrido. Adimre he tuli gilisi. Fane bay Pablo nu luma Bernabe. Eni lida waya sule la dimre he sifri sandu lengalu midi batia. Midi ba. So lenga ilbay tihon nagura bahanya lida bungyo. Lugundu luha din abusara nidi hun gamalumon madani lagili. Eni mama suwa dabri wabere se hono lida kate lu mafia lan. Anire wabure me guanrg. Ige sudin lubay won luga gamba di wama lun lumalali bungyo. Lugishiga di wamarige luwagambu ni lumalali sifri sandu. Versikulo 1 lumadusu abalabahu da gulubugri lebuna labusaru lidi arihanya. Arenga tilida furumeti lugar uluge labiniru banyalan. Lau somu abiniruni. Ida gelerula libay bungiulun. Agu igwagadaya na ile. Pablo mamarugaba furume gwaruga purishati. Sino ugirile lanua diru bay bungiu kaisi apostolo. Ulararma guduligilisi gamalumon luge establecer la orden tragir guluba bungiu. Eni busenti ugile la showdunin. Recibi ta la kaba tida geligilisi to. Igabri o arufu duni lerula libay bungiu lun tuliligilisin. Aba ugiri he meiditi la bungiu Pablo. Aba ugiri le buimbay watu tida lanigi lumalida alibagay. Enilige meme laringbay tida garada honkolosana. Na kapitulo biama, verso sisi, lumaused. Arienga tingen, lurara banyala ligibo guafia nile gada gubalinya. Luhafalaru bayla uganu, haruma tile resibi hamali bay lubugiri Kristu Jesusu. Kabala digalira, lulede bugudunia lida hafinye. Kabala digalira, lulawansara gudunia lida hafinye. Kabala digalira, luheibu gubalan asubu direi saguveyu, kala lugunda bay bungi uhau. Kabala digalira, luladise gudunia, hawaya rufuda hatinya marasu lugu. Luladise gudunia, hawaya manugu banya biniruni lauburianu le hanugbay. Lugundu anyere hagia, aba harufuda guhongu meha, lidani gu Pablo, kama harufuda hatinya, kama gelani gu bungiu, eni mama lani gu bungiu. Aba harufuda hani, le lishu gu harita guhon. Aba harufuda hani, le habuseru harufuda ha, mama lani gu bungiu. Eni awagu agia bagay dadan libe inale. Mama sumburi harufuda habanya lereru bungiu, lu harufuda habayla lereru bungiu, la igabri le spekulu be abure me lu harufuda habayla. Ugiri ha panta buitian laule hadugbay, pero mama laule hadugbay lu bungiu. Panta buitian la duga halu hanyala hishugu weriguni honi wagwa. Panta buitian la duga hagia la abusa rubanya lu harihi wa balan kama ugiri werigutia. Hagidu nye lu werigu bungiu luway. So ni hati li suini bay ke lengu ni Pablo la busa rubay li darihanya. La versikulo taraysi lumo kensi. Daritu aba ugiri le buinti lao insi habuni lu aguabure men. Eni le buimbay lao insi habuni lu aguaguaruni le la digbay bungi ulun. Le arigu dubali lu fulasun kaisi la guarunua lau saraguere lau saragu guraso rengena anahaya. Eni mebera seguga kala lubay la suseredun anua dira ladina bungi luna dignile. Agamba tibu bay wala Pablo. Agamba tibu iba aho walan. Agamba tibu gibe hamabusa ruti lo hafaru baylan. Pero le subuse bay lu wugiri le igele laringu baya. Anua di laladi na bungi lu wadag manule. Ati nye wamege rukaba wadage wagele apurichi bay lu washaudu bay lalira. Lugundu anire wagagi budagu wongwa luma masensuni. Anire wagagi budagu wongwa luma weiba honyala. Anire wagagi budagu wongwa tas griburi ligili so familia haumbe watenira luege dan lani na lerenguga anire aba walagu dagu wongwa hiwawa lu bay lulira. Lunti bagambu ni lumala lia bureme. Eni lunti gama bani ya shaudu ni le bida agwa muna da bibiti. Ay wala di bulubay bungi lu badugu ni luwadig mari. Bubaru go meme ba. Lagda habadi bu abureme. Buma bay abureme. Migiru lubadi bu babu gua. Lerenhe Pablo lu le lagura na bungiu. Lu andimure hani uganu le lu ka ugiri. Kalaibe li rasa bay. Kalaibe clown bay la yuda. Kalaibe lani bay tribu. Kalaibe nation ni kalaibe li nyenye bay.
lulira laguara na bungyo. Luti ila sandiruni le wada. Versikulo 16 lida kapitulo biama ariangati lagu sera gedebanya la bungyo wugerinya luagu ganu le la purici habay. Kafan halering bay Pablo. Lerenge Pablo, busentina lu dame la liabi abureme la deiru badina la adigay wadagmanu le lichu badina adiga. Lugundu dame lagu sera gedunia bungyo wugerinya lagu sera gedebanya segun ganu le na purici habay. Larengu ya Jesusu lumage lalidani wagu, lumage lome, lunyakon. Suwugiri ya hagu saruwa ba segun uganu lebay. Dami wachiluru ligibuge wa bureme, haishu bali hanaga logu bungi ugunye luti gufaranda hamanile. Ahibishiga banaga logu bureme, ke larengu ni Jesusu, lagu saru badibu janu le agamba balibay. Lugundu yarafoga dalali bungi ya sefuruni bun. Ene ya hebuho gulubeshigi banaga luagun, kaaba wada ge fembado ligibuge bungi u. Lubugirida li ala wagahabudu, lugano le lichubay wan. Versikulo 16, arengati Pablo, ubafu ugano le. Pantati Pablo lau lugano te Cristo Jesusu. Eni samina tinabalalida ge lupanta la dugale la ringubay, ida frumetu ligara da lu Timoteo, capitulo aba, versikulo 12, lumataraisi. Arengati arufa dalani bungi luweni lugude mehabuluma, ida bugale gadina la yebe lugawara bayla, lafu ni bungiu o lagumo shagwagde ni bungi lo agulela digbe. Haritago bay kalame helifisiru tabay Pablo laiba hanu liligli si bungiu. Pero abakati la ubela furangu danyen abide tilame halukala la digbe. Sunle la digbe adiga lumuti la diga libidi alun. Pero arufu dalani wabureme le sunti bay gabafu le luruwa ite bay cielu. Lubafu lumalugude mehabu lau la sansiraguni libagari lau la sefuruni eni lau laguaruni lubuwen bay lan. Niya la dig bay bungi uwama? Arufu da lumuti bungi ubafu le wadan. Egeleng bay Pablo. Ahin sang sigwa lubalina. Ubafu le lida bay ugano le. Kati lasin rubay adiga buma. Ababaga wugiri hemeiditi Pablo. Tau lurudu. Eni hemeiditi lau bungi ulida laritagon. Ibini biden yu la lukala la dig bay. Eni kabay baga sami naragawala la sansiru Pablo. Ni ibini afinha tinha lidani ugu Pablo saragu bihada geha la niga banya daira da beha gambu afinha lila logo Cristo recibi la lila Cristo mafinheru hamuti. Besafu hada geha finhera hamuti da beharihi ni Pablo. Pero aringa titia ahin sansil bali na uganu le. La sansir badi buginyen. La diga bay uganu le buagu le diga lali bay nuagu. La diga bay uganu le bida le diga lali bay nida. La sansiragu badibu. Lugundu ubafulan. Inerengati ubafu uganu le lula salba runinya hafinya banya luagu Kristo Jesus. Agamba baile. Aba layarfa daguduni bungiu uganu le won. Aba layarfa daguduni bungiu esefuruni won laulichuguni Kristo Jesus. Pero yarfa gudatima lumuti la wafinruni uganu lebay. Kaida lasura la fieni la richara guagda wa bungiu. Romana sengu versikulo aba. Ferudu na lumuti wa bungiu, ferudu na lumuti bungiu wa figon, la wa fieru lida Kristo Jesus. Anire wati gufanan da wa manilira, lugundu aba wasami nero moso la wadugu burubunukate, pero terenhe lereru bungiu. E la fieru tu logu Kristo. Ferudu na lumuti bungiu sun li figon, la duga hilali Kristo ligibo gugurua. Eni barula li bifigo le binaduti, barula bifigo ugunyeti, barula bifigon, ibini le madugu bagi li bay. Hilali Kristo Jesus luagu. Ligelidal be bachilurul ma Kristo ababiabilu ababadibu lalidan. Mari hiladi bu uguchili itaguaruga abalarihi ni bulida Kristo arihali Kristo bidan. Eni abalarihi ni mak lida luhabu kaisi mak luagu lugudi. Lumalisay ni guru wale hishu bay lereberugu. Lumalisay ni ridi lanina hiyu le hishu bay lereberugu wabureme. Hito le laviru bay Kristo afairu bali. Hito le lawiru bay Kristo adigu bay luferudu na lubadu wala bungiu. Lida lubay wayarafadu la wafieni luagu bungiu lida Kristo Jesus liduhenyu veresibira asalbaruni. Awakuk biama versikulo gadru la wafieni la bagri da le richabay la bagay duba la wafieni. Galatas capitulo 1 versikulo 11. Agu iguagu da tumuti sandu bruto. Ibini owe nila la fayero ahabay figo. Pero ibagari magumucha di tilichbe abure me won, lida Kristo Jesus uleliro. Tidagara da hon hebreu na capítulo 10, versículo daran de vídeo. Ariangati,
laula afiani la richara gwagda wa bungiu lida Kristu Jesus. Numada gamba baile. Mamuri hatu wabure mebumege lubadigu amukate. Luedige, bafinyeruni ugano. Le laringo bay bungiu lubugiri Kristu Jesus. Bugia nabu, wahali bungi won, luwaniguni ugano le, luubo, o agamba hatiwa. Mafaidira bay luwaitidan lubayanu habailahong hagayego banya bao, hajarafa banya bun, lubagufe seruni liri Jesus. Lugundu anire ubafu, lida ugano lebay. Ahin sansi go lubadibo, la sansira gubageamo. Wala nufu day bida. Lubayanu habalalogo Kristu Jesus.